Khorang Chakmaghat Community Hall Nogo East Lamra Divisional Committee ni Shakthar Mumbai one day conference Panda Khlaijakha Panda ni paithago dalbidal bodol ya kare 9 family ni 28 voters romkha IPF ti bodol ni bana asolo bodol ni bana ya phare bronlam sogina harka Panda manjang na rawai rok Chakmaghat Community Hall Nogo East Lamra Divisional Committee ni Shakthar Mumbai one day conference Panda Khlaijakha Asholo Polano Panda Manchaknai Narwai Rokno Shakando Lamjok Shogina Harsaka Abuni Aglo Jati Kathar Musungai Pandro Chingshoiraka Panda Manchaknai Narwai Rok Abuni Aglo Kognaruka Panda Manchaknai Narwai Rok Asholo 51 Borokno te Khazakha Kashakatal Committee Asholi Pandani Bising te Katal Aso Fang Chongjaknai ni Mong Rotonde Borma te Katal Tang Fang Chongjaknai ni Mong Ongkha Tonon Jeriang Abuna kare apandani bising ti talbidal bodol jakare 9 family ni 28 putra shramkha IPF di bodol ni bana. This Lamra Division Committee IPF ini salsane conference committee information division committee ni अवश्य प्रत्येक 3 বছর অন্তর অন্তর our committee information Khlaijakha 2009 ইসমি IPF East Lamra Division Committee sini belai strong लेकिन खराक और ने होते न सारा Tripura वो IPF ने Tripura शांताने वो अनेक संगम में खाई बरों में सुबह सुबह बरों में समुदाय में अवदान बाय सारा Tripura वो IPF ने संगठन मजबूत होंगे Tripura ने आंदोलन को संगम को इन्हें है ना हाई टेलीविजन बरो 3 वर्ष ने बगे केताल कमिटी अब खाना ने बगे तीन साल चले प्रोग्राम हर जगह वो सुन कमिटी रिकमेंडेशन खाले पे क्या डिविजन कमिटी ने समाज बताने में क्या और जगह वो कौन पार्टी ने कौन बदल ने प्राय 9 फैमिली ने 28 भूटान 9 परिवार ने 28 भूटान कताल खाये जिन्हें IPF ने बना हुआ IPF ने आंदोलन IPF ने Tripura ने दाबी वो शामिल लोग क्या अब नस्ली पार्टी ने बना जाकर हम सब बैठा मुतों जिन्हें DS General Secretary of IPF Sri Khorang Sastro Panda Burma Buddha Burma Office Secretary Sri Advocate Naomi Burma Division Sri Burma Sri BSc Chairman Borne उपस्थिति बनो संबरना Sri Party वो संबरना लाम सबै नहरका अमनो कबोना ने मुसलमान सारा Tripura वो ini sini waktu Nogo ni bising opana akawa kubon bodol rok IPF ni op programnya sukses tahun cunai lama terang parawo akawa bazar lama kasolai ko apa prosar kayu ko ini program omnya waktu Nogo ayo nai apa prosar kayu ni bising opana ini nolong nukna all kuplun ek hataro borok kuplun বিশেষ ক্লাসে জীবর আগবে ফেলেকা অবশ্যই আগামী দিনে বগে Tripura ने आंदोलन Tripura ने दाबी आदाय खायखानी वो इन्हें youths ने खरीगे अपने चुंबकतना most welcome खायो हम पार्टी ने होंगे यानी personally होंगे हम बड़ा welcome जाना को आगामी दिन बरने विशिष्ट सारा Tripura वो तेविशिया और सुनाई Asholi Panda Manchakha Mantri Shukla Choronwate GS Shopon Deborma BSc Chairman Sunil Deborma Advocate Omid Deborma General Secretary Min Singh Jomatia Assistant General Secretary Central Committee Buddha Deborma no Khoboi te Kubunadong Rok Khwaini Shimi Biblam ni Koktum Chini Khorang